বাংলার রাজনৈতিক চর্চা এবার উত্তরপ্রদেশের জনসভায় টেনে আনলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঞ্চ থেকে এক তীরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টিকে বিঁধলেন নরেন্দ্র মোদী। অখিলেশ যাদব বাংলা থেকে নতুন পিসি নিয়ে এসেছেন বলে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুনুন। जो बबुआजी है यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। হ্যাঁ, উত্তরপ্রদেশের জনসভা থেকে কি বললেন নরেন্দ্র মোদী? ভাইপোর নতুন পিসি? কে এই নতুন পিসি? ভাইপো উত্তরপ্রদেশের, কিন্তু পিসি কি বাংলার? খোলসা করলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদী। यहां जो बबुआजी है यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में, और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। বাংলার রাজনীতিতে এতদিন পিসি ভাইপো বলতে এক বাক্যে সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চিনতেন, কিন্তু এবার দেশের নতুন পিসি ভাইপো। অন্যদিকে ইন্ডি জোটের সদস্যরা সবাই স্বপ্ন দেখছেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। তবে অখিলেশের স্বপ্নে জল ঢেলেছে কংগ্রেস। জনসভা থেকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী। के सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। फिर एक बार বিরোধীরা স্বপ্ন দেখছেন বিজেপির আসন কমবে। সেসবে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ প্রধানমন্ত্রী। জনসভা থেকে আত্মবিশ্বাসী মোদী জানিয়েছেন এনডিএর তৃতীয় দফার সরকার আরও শক্তিশালী হবে। রিপাবলিক বাংলা। এ যেন নতুন মহাভারত। দিল্লিতে নতুন দুর্যোধন আর দুঃশাসন। যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় লেকচার দিতেন, তার বাড়িতেই মহিলা নির্যাতন। নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ডে সরব হয়ে যিনি সংবাদ মাধ্যমে নজরে আসেন, সেই কেজরিওয়াল কিনা চুপ। মহিলাদের উপর অত্যাচার হলেই বারবার আওয়াজ তুলেছেন স্বাতি মালিওয়াল। আজ তাঁরই কি হাল দেখুন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন আম আদমি পার্টির মহিলা সাংসদ স্বাতি মালিওয়াল। 13 মে কেজরিওয়ালের ডানহাত বিভব কুমার মারধর করেন স্বাতিকে, তাও আবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই। স্বাতি মালিওয়ালের অভিযোগ, 7 থেকে 8 বার স্বাতির গালে ঠাঁটিয়ে চড় মারেন কেজরিওয়ালের আদরের বিভব কুমার। কখনো তলপেটে, কখনো বুকে কষিয়ে লাথি। ঋতুস্রাব চলছে জেনেও মারধর থামাননি বিভব। চিৎকার করে ছেড়ে দিতে বললেও মার থামাননি বিভব কুমার। এমনকি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করা হয় স্বাতিকে। সবই ঘটেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সামনে। বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের। এরপর সেই রাতেই মেডিকেল টেস্ট করা হয় স্বাতি মালিওয়ালের। আর শুক্রবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে 30 হাজারি আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন সাংসদ। ভারতীয় দণ্ডবিধি 354, 506, 509 এবং 323 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাতে নাম রয়েছে কেজরিওয়ালেরও। সংবাদ মাধ্যমের সামনে এদিন বেশ বিষণ্ণ দেখায় স্বাতি মালিওয়ালকে। অন্যদিকে বিভব কুমার আছেন বহাল তবিয়তেই। বৃহস্পতিবারই লখনৌ বিমানবন্দরে অভিযুক্তকে দেখা যায় কেজরিওয়ালের ছায়া সঙ্গী হয়েই থাকতে। কবে মুখ খুলবেন কেজরিওয়াল? রিপাবলিকের বাউন্সারে ক্লিন বোল্ড কেজরিওয়াল। শুক্রবার কেজরিওয়ালের বাড়িতে যায় দিল্লি পুলিশের একটি দল। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক সদস্যরা। এখনো পুলিশের নাগালের বাইরে বিভব কুমার। মনে করা হচ্ছে পাঞ্জাবে যেহেতু আম আদমি পার্টি ক্ষমতায়, তাই সেখানেই হয়তো গা ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত। প্রশ্ন হলো, মেয়েদের সম্মান কেজরির কাছে কি শুধুই রাজনৈতিক সিঁড়ি?
প্রয়োজন হলে সম্মানহানি নিয়ে প্রতিবাদ করব, আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই মারিয়ে চলে যাব। রিপাবলিক বাংলা। কার্যত কেজরিওয়াল এবং তার আদরের আত্মসহায়কের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সামনে আসছে, বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন রীতিমতন এই স্বাতি মালিওয়াল। এবং শুধু তাই নয়, দিল্লিতে কার্যত যে ঘটনা ঘটেছে তাতে নিন্দায় সরব হয়েছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক মহলের ব্যক্তিত্বরা, এবং পুলিশের কাছে এই ঘটনার বর্ণনা খোদ দিয়েছেন স্বাতি। সিআরপিএফের 161 নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়েরও করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। স্বাতি মালিওয়ালের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, এবং এই পোস্ট সামনে আসবার পরই কার্যত প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে ঘোরা এই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়েও। আত্মসহায়ককে নিয়ে ল্যাজে গোবরে হাল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আত্মসহায়ক বিভব কুমারের বিরুদ্ধে মহিলা সাংসদকে ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। তবে কে এই বিভব কুমার, আর কিভাবেই বা উত্থান হলো এই বিভবের, একবার একটু দেখে নেওয়া যাক। অর্থাৎ এই যে কেজরিওয়ালের ডান হাত যাকে বলা হচ্ছে বিভব কুমার পেশায় ভিডিও এডিটর। বিহারের বাসিন্দা এই বিভব কুমার, অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে উঠেছে অভিযোগ স্বাতি মালিওয়াল, তিনি অভিযোগ করেছেন 2011 সালে কেজরিওয়ালের কাছাকাছি গড়ে ওঠে কেজরিওয়াল এবং বিভবের সখ্যতা। 2015 সাল, অর্থাৎ 2011 থেকে 2015 এবং 4 বছরের মধ্যে কতটা উত্থান হয়েছে এই সম্পর্কে দেখতেই পাচ্ছেন। 2015 সালে কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব পদে নিযুক্ত হন তিনি। এমনকি 2020তেও ব্যক্তিগত সচিব পদে বিভব। সম্প্রতি ব্যক্তিগত সচিব পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে। 2007-এর মামলার উল্লেখ করে অপসারণ করা হয় বিভবকে। বরখাস্ত ভিজিলেন্স ডিরেক্টরেটের 8 এপ্রিল, অর্থাৎ 8ই এপ্রিল ইডির মুখোমুখি বিভব কুমার। কেজরিওয়ালের সঙ্গে জেলে দেখাও করেন বিভব। আর এদিকে স্বাতি মালিওয়ালকে নিয়ে রীতিমতন এখন বিভিন্ন মহলে কার্যত প্রশ্ন উঠছে, তার উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যখন উত্তাল জাতীয় রাজনীতি, ঠিক এই আবহে হুট করে ডিগবাজি খেয়েছে আম আদমি পার্টি। বুধবার এক কথা বলেছিলেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, এবং শুক্রবারই তার দল দাবি করছে যে সবকিছুর পেছনে বিজেপির ঘোর চক্রান্ত রয়েছে। আপের বক্তব্যকে কপি পেস্ট করেছে কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তো একেবারে চুপ করে থাকাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে ধরে নিয়েছে। দেখুন, নির্বাচনের মাঝে নতুন সমস্যায় কেজরিওয়ালের দল। সমস্যা আরও বেড়েছে কারণ দলের মহিলা সাংসদকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই। সবার আগে এই ভিডিওটা দেখুন। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। प्लीज प्लीज कम विद प्लीज। हेलो मैम प्लीज। मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करिए। प्लीज आप मैडम प्लीज। বিভব কুমারকে বাঁচাতে জোর কদমে ময়দানে নেমে পড়েছে আম আদমি পার্টি। যে আম আদমি পার্টির প্রধান এতদিন মহিলা সুরক্ষা নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলতেন, এখন সেই কেজরিওয়ালই চুপ। खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय पूरी दिल्ली में बनी हुई है। मुझे बेहद खुशी है कि अब पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए हैं। পাল্টে মারতে ওস্তাদ আম আদমি পার্টি। কেন বলছি শুনুন তাহলে। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। বাবা, একই অঙ্গে কত রূপ। একজন মহিলাকে অপমান, তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। जो महिलाओं को मारपीट करते हैं वो तो उनके साथ घूमते हैं, तो उनसे पूछिए सवाल। बहुत बड़ी चर्चा में है जो दिल्ली में एक इंसिडेंट हुई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत बुरी तरह से मारा गया है अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर, और वो खास व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के हैं उन्होंने मारा है।
तो क्या आपको लगता है इस पर आप या इंडिया अलायंस को कोई एक स्पष्ट पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चा में है ये? देखिए, पोजीशन तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी आम व्यक्ति के साथ ये हादसा नहीं हुआ है। आप पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक महिला है, उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होना, और वो भी मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े कंसर्न को तैयार कर रही है। और मैं ये मानता हूँ इंडिया आघाड़ी ने इस पर सफाई देनी होगी, पोजीशन लेनी होगी। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन अपने घर में जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधेंगे। इस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। কেজরিওয়াল তো মুখে কুলুপ এঁটেছে, মুখে কুলুপ এনডি জোটের প্রত্যেক সদস্যের, যিনি একসময় বলতেন লড়কি হু লড় সকতি হু, সেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও চুপ। তবে আম আদমি পার্টির মতোই বিজেপির ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আওড়াচ্ছে কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको मौका मिले और विपक्ष को बदनाम करें। অখিলেশ যাদবের কাছে নাকি মহিলাদের সম্মানের থেকেও বড় ইস্যু রয়েছে। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। অন্যদিকে জল মাপছে তৃণমূল কংগ্রেস, এখনো এই নিয়ে মুখ খুলেনি মমতার দল। তাহলে কি মহিলা সম্মান নিয়েও কথা বলতে নারাজ ইন্ডি জোটের সদস্যরা? তাহলে কি সত্যিই মহিলা বিদ্বেষী ইন্ডি জোট? চুপ থেকে আরো ফ্যাসাদে পড়বে না তো ইন্ডি জোটের সদস্যরা? দিল্লিতে 70 লক্ষ মহিলা ভোটার, অন্যদিকে পাঞ্জাবে 1 কোটি মহিলা ভোটার। ইন্ডি জোটের এই মহিলা বিদ্বেষী অবস্থান ভোট বাক্সে তার প্রভাব ফেলবে না তো? রিপাবলিক বাংলা। পঞ্চম দফা ভোটের আগে সোজাসাপটা উত্তর দিলেন রাজনাথ সিং। বিজেপি ফের ক্ষমতায় ফিরে সংবিধান বদলে দেবে, আর এভাবেই লাগাতার দেশবাসীকে ভুল বুঝিয়ে চলেছে ইন্ডি জোট। এদিন আরও একবার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, चूंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्राविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जितनी भी सर्वेक्षण एजेंसियां हैं इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार भी पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए